Atos, capítulo de número 2. Actes chapitre 2e. Que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração nesse lugar. Que le Saint-Esprit puisse continuer à ministrer à ton cœur dans cet endroit. Atos, capítulo 2, Actes chapitre 2, versículo 1 em diante. versets 1 et suivant. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos ler em pé e depois todo mundo senta. On va rester debout d'abord et après tout le monde s'asseoir. Melhora pra gente aqui ainda, Ciro. Tá? Améliorez un peu les retours ici, s'il vous plaît. Se tiver um fundo, pode liberar o Eider pra ele. Et si on a un fond, on peut libérer Weder aussi. Está escrito assim: Et il écrit ceci. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un même endroit. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam Tout d'un assentados. coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Versículo 3. Verset 3. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Versículo 4. Verset 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo Tous e furent, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Pai, continue ministrando os nossos corações. Père, continue à toucher nos cœurs. Essa casa é tua. Cette maison t'appartient. O teu Espírito Santo tem liberdade. Ton Saint-Esprit a toute la liberté. Agora, Maintenant, toca vidas aqui nessa touche noite. des vies ici ce soir. Não somente com poder, Pas juste avec la puissance, mas também com a tua palavra. mais avec ta parole. Porque o poder Parce que la puissance nos traz autoridade, est là pour l'autorité. mas a tua palavra nos traz transformação. Mais c'est ta parole qui nous donne la transformation. Eu peço agora, Je te demande maintenant, em nome de Jesus. au nom de Jésus, Tome o seu assento aplaudindo ao Senhor. asseyez-vous et applaudissez pour lui. Nós estamos no domingo de Pentecostes. On est dans le dimanche de Pentecôte. Eu tenho certeza que Deus já tem falado muito aos nossos corações. J'ai la certitude que Dieu va parler beaucoup à nos cœurs. A gente poderia terminar o culto aqui, não? Tu peux demeurer au culte ici, non? Poderíamos terminar. Mais on a besoin de terminer. E eu creio que Deus vai falar ainda muito aos nossos corações. Et je crois que Dieu va parler beaucoup à nos cœurs. Quem está pronto para receber a mensagem? Qui est prêt pour recevoir le message? Amanhã é Pentecostes, Demain, c'est Pentecôte. amanhã é feriado, Demain, c'est férié. muitas vidas Beaucoup de vies estão viajando, aproveitando esse tempo. sont en train de voyager, en train de profiter de ce moment. Algumas não puderam estar por causa da enfermidade, Certaines ne pouvaient pas être avec nous à cause de maladies. mas eu quero ministrar a palavra do Senhor. Mais j'ai envie de commencer avec la parole du Seigneur. E se o Espírito Santo quiser nos pegar de novo depois, ele tem toda a liberdade, amém? Et si le Saint-Esprit veut nous toucher encore après, il a toute la liberté. Quem está Amen. feliz de estar na casa do Senhor? Qui est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nós iniciamos essa série, On a commencé cette série Até que o Poder Venha, jusqu'à ce que la puissance vienne, há 50 dias atrás. il y a 50 jours. E hoje nós estamos concluindo essa série de Et mensagens. aujourd'hui, on est en train de conclure cette série de messages. E o até que se transforma em agora. Et le jusqu'à ce que se transforme en maintenant. A espera, ela Attente. encontra a resposta. De la réponse, A promessa encontra o cumprimento dela. la promesse rencontre son accomplissement. A oração, ela encontra fogo. La prière rencontre le feu. E a igreja, ela encontra poder. Et l'Église rencontre la puissance. Quando Jesus havia dito, Quand Jésus a dit ficai em Jerusalém, «
Demeurez à Jérusalem, até que do alto sejais revestido. jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Très-Haut. Nós precisamos entender algo muito poderoso. On a besoin de comprendre quelque chose de très puissant. Havia uma promessa, Il y avait une promesse, havia uma il y palavra, avait une parole. e Deus, Et Dieu, ele tem compromisso com a palavra que ele libera. il tient un compromis avec la parole qu'il libère. E assim como foi no livro de Atos, Et comme ce fut dans le livre des Actes, é o que nós queremos viver todos os dias da nossa vida. c'est ce qu'on veut vivre tous les jours de notre vie. Olha a pessoa que está ao teu lado e diga, o dia de Regarde a personne à tes Pentecostes côtés et dit Pentecôte. não é algo que ficou na história, C'est pas quelque chose que ficou dentro da história, qui était dans l'histoire. mas é algo que nós podemos viver todos os C'est dias. quelque chose qu'on peut vivre tous les jours. Quem esteve no encontro de crescimento terça-feira? Qui est-ce qui était à la rencontre de croissance? Foi mardi poderoso, passé? não foi? C'était puissant, non? Eu não tinha dúvida do que Deus poderia fazer no culto de hoje. Et regarde ce que Dieu peut faire dans le culte d'aujourd'hui. A Isabela, Isabelle, quinta-feira, le jeudi, ela foi orar com a pastora. elle a été prise avec la pasteur. Essa menina entrou no manto, ela se encharcou de chorar. Et cette fille, elle adore prier. Ela adora. Ouais, ça c'est vrai. Et isso. E ela foi tão tocada pelo poder da presença de Elle est Deus. tellement touchée par la puissance de la présence de Dieu. E a pastora terminou de orar com ela e ela continuou orando no quarto. Et quand la pasteur a fini de prier avec elle, elle a continué à prier dans la chambre. Eu quero dizer para você que a presença de Deus é para todos. Et je vais vous dire, la présence de Dieu, c'est pour tout le monde. Para todos que têm sede e fome da presença Pour tous dele. ceux qui ont soif et faim de la présence de Dieu. Nos dias atuais, Dans les jours actuels, as pessoas olham para o dia de Pentecostes les gens regardent le jour de Pentecôte somente como uma data histórica. comme une date historique. Mas o mesmo Deus que fez naquele dia é o mesmo Deus que continua fazendo nos dias de hoje. Mais le même Dieu qui fit dans les jours passés est le même Dieu qui fait dans les jours actuels. E hoje nós vamos encerrar essa série Et aujourd'hui, on va finir cette série com o tema Quando o céu toca a terra. avec le thème Quand le ciel touche la terre. Quando o céu Quando o ciel toca a terra. Touche la terre. Porque tudo que nós estamos buscando C'est tout ce qu'on cherche. é a presença de Deus. C'est la présence de Dieu. É a glória de C'est la Deus. gloire de Dieu. Nós não estamos buscando aquilo que Deus pode fazer. On ne cherche pas ce que Dieu peut faire pour nous. Nós estamos buscando aquilo que Ele tem nele para as nossas vidas. Et on cherche vraiment ce que lui, il a en lui pour vouloir faire en nous. Melhora meu microfone nesse aqui, por favor. Améliore un peu mon microphone ici. Quando nós chegamos no dia de Pentecostes, Quand on arrive au jour de Pentecôte, dentro da história bíblica, dans cette histoire biblique, nós vemos que o dia se cumpriu voit que le jour s'est accompli e o poder chegou. et la puissance est venue. Então eu e você precisamos entender Donc ce qu'on a besoin de comprendre, que o poder chega no tempo de Deus que la puissance, elle vient dans le temps approprié de e Dieu não no nosso tempo. et pas dans notre temps. O poder de Deus, ele chega no tempo dele. La puissance de Dieu, elle vient dans son temps. Por quê? Pourquoi? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1, La Bible dit dans Acte 2, verset 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. il fut accompli le jour de Pentecôte. Essa expressão é muito C'est importante. très important. Por quê? Pourquoi? Porque a Bíblia não diz que eles estavam simplesmente reunidos. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas juste qu'ils étaient simplement réunis. A Bíblia não diz que eles cumpriram o tempo de consagração. La Bible nous dit qu'ils ont accompli le temps de consacration. A Bíblia diz que o tempo do Pentecostes, o dia de Pentecostes se cumpriu. La Bible nous dit que le temps de Pentecôte, le jour de Pentecôte s'est accompli. Ou seja, Ou autrement dit, não é o meu tempo de consagração que concluiu. c'est pas mon temps de consacration qui É est o fini. tempo que ele determinou para manifestar a sua glória. C'est le temps qu'il a déterminé pour manifester sa gloire. Pastor Rodrigo, ainda não senti nada. Pasteur Rodrigo, j'ai rien senti. Talvez o tempo de Deus para a sua vida seja amanhã, Peut-être le temps de Dieu pour ta vie, c'est seja demain. na terça. C'est mardi. O que eu quero dizer para você, não pare de buscar a presença daquele que é soberano. Mais n'arrête pas de chercher la présence de celui Pastor qui est Rodrigo, eu souverain. busquei e encontrei ela. Pasteur Rodrigo, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. E eu encontrei Et j'ai ela. trouvé. Ok, permanece nela. Alors, demeure dans cette présence. Porque muitas das vezes Parce que souvent, encontramos algo nous le trouvons. e logo nós esquecemos de viver aquilo. Et souvent, nous oublions de vivre dans cette présence. Quanto mais buscamos, Le plus qu'on le cherche, mais encontramos. le plus qu'on va le trouver. Quanto mais buscamos, Plus qu'on le cherche, mais encontramos. plus qu'on va le trouver. Quanto mais buscamos, Plus qu'on le cherche, mais plus encontramos. on va le trouver. Deus não é um Deus que não deseja ser encontrado.
Dieu n'est pas un Dieu qui ne veut pas être trouvé. Ele quer ser encontrado por todos nós. Il veut être trouvé par nous tous. Agora, quem está buscando? Mais maintenant, qui est en train de chercher? Quem está buscando de Deus? Qui est-ce qui est en train de chercher Dieu? O dia de Pentecostes Le jour de Pentecôte, não foi um acidente espiritual, c'était pas un accident spirituel. foi um cumprimento divino. C'était un accomplissement divin. O Espírito Santo não trupicou no céu e caiu na igreja. Le Saint-Esprit, il se baladait pas dans le ciel, il est tombé par hasard dans l'église. Não. Foi um marco na história, C'était marqué dans l'histoire. onde Deus liberou uma palavra. Là où Dieu révèle une parole. E Deus tem poder para mim e para a tua vida hoje. Dieu a de la puissance pour ta vie et ma vie aujourd'hui. O Espírito Santo não veio por acaso. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu par hasard. Ele não veio atrasado. Il n'est pas venu en retard. Ele não veio antes da hora. Il n'est pas venu avant l'heure. Ele veio no tempo certo. Il est venu à l'heure déterminée. Ele veio no tempo certo. Il est venu dans un temps déterminé. Eu e você precisamos entender algo. Toi et moi, on a besoin de comprendre une chose. A espera de Deus, L'attente de Dieu ela nunca é vazia. n'est jamais vide de sens. Deus tem muito para derramar em nossas vidas. Dieu, il a beaucoup pour déposer dans nos vies. Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Dieu, il a beaucoup à déposer dans nos vies. Deus tem novidades. Dieu, il a Novidades. des nouveautés. Deus tem revelações novas. Dieu a des nouvelles révélations. Deus tem promessas que Ele ainda não liberou. Dieu a des promesses, des révélations qu'il ne m'a pas données. Deus tem coisas poderosas para mim e para a tua vida. Dieu a des choses puissantes pour ta vie et ma vie. Mas entenda uma coisa. Mais comprends une chose. O poder chega no tempo de Deus e não no nosso tempo. La puissance vient dans le temps de Dieu et pas dans mon temps. Quando o céu encontra a terra, Quand le ciel rencontre la terre. não é porque a gente é melhor, mas Sim. porque Ele é fiel. C'est pas parce que nous, on est mieux, c'est parce qu'il est fidèle. O céu encontra a terra, Le ciel rencontre la terre. não é porque a gente é mais bonitinho, C'est pas parce que les gens sont un tout petit peu mieux ou plus beau, ou un peu plus beaux. mas é porque Ele é fiel. C'est parce qu'il est fidèle. Ele é fiel à sua palavra. Il est fidèle à sa parole. Quando o tempo de Deus se cumpre, Quand le temps de Dieu s'accomplit, ninguém pode impedir o derramamento do Espírito. personne ne peut demander le déversement du Saint-Esprit. Ninguém pode impedir o derramamento do Espírito. Personne ne peut empêcher le déversement du Saint-Esprit. Quando o tempo de Deus se cumpre, Quand le temps de Dieu s'accomplit, não tem como segurar o Espírito Santo. c'est impossible de retenir le Saint-Esprit. Quando o tempo de Deus se cumpre, Quand le temps de Dieu s'accomplit, não tem como, il n'y a pas moyen. não tem como fechar os céus, não tem Il como. n'y a pas moyen de fermer le ciel, il n'y a pas moyen. Quando nós vemos a história em Atos capítulo 2, Quand ils sont alignés au chapitre 2, o poder vem sobre um povo preparado. la puissance vient sur un peuple qui est préparé. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tous étaient réunis dans le même endroit. E o Espírito Santo veio sobre um povo reunido. Et le Saint-Esprit vient sur un peuple réuni. Não apenas uma reunião C'est física, pas juste une réunion physique, mas uma reunião com propósito. c'est une réunion avec un but. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Tu sais ce qu'on fait ici aujourd'hui? Uma reunião com propósito. Une réunion avec un but. Aonde nós estamos convidando ele para nos revestir de poder e de autoridade. Où on l'invite de nous revêtir de puissance et d'autorité. Eles estavam no mesmo lugar, Ils étaient au même endroit mas também debaixo da mesma promessa. et en dessous de la même promesse. Eles estavam no mesmo lugar Au même endroit, e debaixo da mesma promessa. en dessous de la même promesse. Eles estavam juntos, Ils étaient ensemble, mas estavam também com o coração totalmente ligados. mais ils étaient également avec des cœurs qui étaient totalement liés les uns aux autres. Eles estavam reunidos, mas também estavam preparados. Ils étaient réunis, mais en même temps, ils étaient prêts. Antes de Atos 2, Avant d'acte 2, houve Atos 1, vient acte 1, que é o capítulo da preparação. qui est le chapitre de la préparation. E nossa igreja Et notre Église esteve 21 dias a fait 21 jours se preparando en train de se préparer para encontrar aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. pour rencontrer ce qu'il a déversé sur nous. Deus só vai derramar do Espírito Santo dele Dieu va uniquement déverser son Saint-Esprit, aonde estiver unidade. là où il y a de l'unité. Quando eu estava orando hoje, Quand j'étais en train de prier aujourd'hui, lá em casa, là à la maison,
Eu disse para Deus, Deus, faça o teu querer. J'ai dit, Dieu, fais ta volonté. Eu falei a Ele, nós temos se consagrado Et je lui ai dit, on s'est consacré. e não é a minha consagração que atrai a sua presença. C'est pas ma consécration qui attire sa E o présence. Espírito Santo ministrou meu coração. Et le Saint-Esprit a ministré à mon cœur. Não é somente a sua, mas é da igreja que está envolvida. Mais c'est pas que la tienne, c'est celle de toute l'Église. Muitas vidas se dedicaram 21 dias buscando a face do Senhor. Beaucoup de vies sont dédiées 21 jours à chercher la face du O que Seigneur. estamos vivendo hoje Ce qu'on vit aujourd'hui, é a dedicação e busca de cada um de nós. c'est la dédication, la recherche de chacun d'entre vous. Agora, Maintenant, para a gente viver todos os cultos, algo sobrenatural como hoje, si tu veux vivre tous les cultes quelque chose de nós supernatural comme precisamos aujourd'hui, buscá-lo constantemente. on a besoin de le chercher constamment. Só que nós somos uma geração que nos distraímos facilmente. Mais on a une génération qui est facilement distraite. E logo ela deixa de buscar aquilo que é essencial para a vida cristã. Et on doit rechercher ce qui est essentiel pour la vie chrétienne. E nós precisamos buscar de Deus cada vez mais para chegar num culto como esse e viver coisas maiores. Et on doit chercher Dieu à chaque fois plus pour avoir un culte comme ceci et vivre des choses meilleures. O Espírito Santo tem liberdade. Le Saint-Esprit a la liberté, Ele só vai encontrar espaço onde tem unidade. mais il va uniquement dans des endroits où il y a l'unité. Existem muitas igrejas hoje, Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, mas tem igreja que o Espírito Santo já não tem mais espaço. mais c'est les églises où le Saint-Esprit a plus de place pour lui. Porque ele só tem espaço onde tem unidade. Parce qu'il y a uniquement un endroit pour lui là où il y a de l'unité. Quem está comigo, diga amém. Qui est avec moi dit Amen. Quando vemos o poder de Atos capítulo 2, Quand on voit la puissance d'Actes chapitre o 2, poder ele vem do alto. la puissance vient du Très-Haut. Ele não vem do esforço humano. Ça ne vient pas d'un effort humain. Não é porque você ficou de jejum que atraiu o poder. Pas parce que vous avez jeûné que ça a attiré la puissance. Porque o poder não vem de baixo, Parce que la puissance ne vient pas d'en o bas. poder vem de alto. La puissance vient d'en haut. Eu vou dizer de novo. Je vais dire encore une fois. O poder não vem La da terra, puissance ne vient pas de la terre. o poder vem do alto. La puissance vient d'en haut. A Bíblia diz que de repente veio do céu. La Bible nous dit que soudainement vint du ciel. O poder ele não nasceu da capacidade dos discípulos. La puissance n'est pas née de la capacité des disciples. Ela nasceu do desejo de Deus. Elle est née du désir pour Dieu. Ela veio do céu. Elle est venue du ciel. E tudo que eu e você precisamos entender. Et tout ce que toi et moi, on a besoin de O que comprendre, Zacarias capítulo 4 escreveu. c'est ce que Zacharie chapitre 4 a écrit. Não por força, Non par la puissance, nem por violência, ni par la force, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nem por força, Ni par force, nem por violência, ni par puissance, mas pelo meu espírito. mais par mon esprit. Podemos preparar o altar, On peut préparer l'autel, mas só Deus envia o fogo. mais seulement Dieu amène le feu. Podemos preparar as canções, On peut préparer les chansons, mas só Deus envia o fogo. mais seul Dieu envoie le feu. Podemos preparar as nossas crianças, On peut préparer nos enfants, mas só Deus envia o fogo. mais uniquement Dieu peut envoyer le Podemos feu. preparar o nosso coração, On peut préparer nos cœurs, mas só Deus que envia fogo. mais uniquement Dieu a le feu. Podemos preparar a nossa vida, On peut préparer nos vies, mas só Deus que envia o fogo. mais uniquement Dieu amène le feu. Altar sem fogo Un autel sans feu está incompleto, est incomplet, mas o fogo não vem do homem, mais le feu ne vient pas de o l'être fogo humain. vem de Deus. Le feu vient de Dieu. O poder não vem do homem, La puissance ne vient o pas de poder l'homme. vem de La Deus. puissance vient de O Dieu. poder não vem do homem, La puissance ne vient o pas poder de vem de l'être humain. Deus. La O puissance poder vient não de vem Dieu. do esforço humano, La puissance ne vient pas d'un effort humain. ela vem de Deus. Ça vient de Dieu. O poder que transforma vidas La puissance qui transforme des vies vem do alto. vient du Très-Haut. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 2, La Bible nous dit dans Actes chapitre 2 verset 2 que o poder enche a casa antes de enviá-los. que la puissance remplit la maison avant de les envoyer. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jésus dit, allez de par le monde et prêchez mon évangile. Mas antes de ir, eles precisavam ficar Mais avant ceci, on a besoin de demeurer para serem pour être cheios. rempli.
Antes de encher as ruas, Avant de remplir les rues, Deus encheu a casa. Dieu remplit la maison. Antes de alcançar multidões, Avant de toucher des multitudes, Deus alcançou os discípulos. Dieu touche les disciples. Antes de ir para fora, Avant d'aller au dehors, Deus derrama dentro. Dieu dépose dedans. A missão pública, L'onction publique, a missão la mission pública, publique, só vai acontecer quando houver enchimento no privado. ne vient que quand il y a de l'écoute dans le privé. Algo que eu e você precisamos entender como um princípio Ce que espiritual. toi et moi on a besoin de comprendre comme un principe spirituel. Deus primeiro enche o lugar de intimidade, Dieu remplit d'abord les lieux d'intimité para depois te enviar para o lugar da missão. avant de t'envoyer dans un lieu de mission. Deus te enche primeiro no lugar da intimidade. Dieu te remplit d'abord dans le lieu d'intimité. Deus te enche primeiramente na tua casa, Dieu te remplit d'abord dans ta maison antes de te enviar para as nações. avant de t'envoyer aux nations. Deus te visita no teu lar, Dieu te visite dans ton alcança foyer os teus, avec les chrétiens antes de alcançar os outros. avant de toucher les autres. Pentecostes Pentecôte não começa nas ruas, começa em casa. ne commence pas dans les rues, ça commence dans les maisons. Não começa num culto como esse, começou na consagração durante a semana. Ça commence pas dans un culte comme ceci, ça commence chez toi pendant la semaine. O que estamos vivendo hoje Ce qu'on vit aujourd'hui, é o resultado do que você viveu durante a semana. c'est le résultat de ce que tu vis pendant ta semaine. Se o culto tá poderoso, imagina o que você viveu durante a semana. Si ton culte est puissant, imagine ce que tu vis pendant la semaine. Agora se prepare, Maintenant, prépare-toi, porque vem parce dias qu'il y aura des jours que Deus ele vai te encher para depois te transbordar na vida de alguém. où Dieu va te remplir pour que tu puisses déborder dans la vie de quelqu'un d'autre. É por isso que quando alguém tá cheio de Deus, C'est pour ça que quand on est rempli é de Dieu, importante encontrar alguém que precisa ser cheio de Deus. c'est important d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a besoin d'être rempli de Dieu. Eu vou falar de novo. Je veux dire encore une fois, É muito importante c'est très important. alguém cheio de Deus Quelqu'un qui est rempli de Dieu encontrar alguém que precisa ser cheio de Deus rencontre quelqu'un qui a besoin d'être rempli de para Dieu derramar sobre ele. pour déverser sur lui. Porque Deus não te derrama o Espírito Santo para você guardá-lo. Parce que Dieu ne déverse pas le Saint-Esprit sur toi pour que tu le Ele gardes. derrama para te capacitá-lo para abençoar outras vidas. Il le déverse pour te donner la capacité de bénir une autre vie. Quando o céu encontra a terra, Quand le ciel rencontre la terre, a Bíblia diz que ele encheu toda a casa. la Bible dit qu'il remplit toute la maison. Não foi parcial, Pas partielle, não foi uma parte, pas une partie, não foi superficial, pas superficielle, mas foi toda, mais toute la maison, profundamente. en profondeur. Isso mostra que Deus não quer apenas tocar uma parte da nossa vida, Ele quer encher todas as C'est le montre que Dieu ne áreas veut da pas nossa juste vida. toucher une partie de nos vies, il veut remplir toute notre vie. Quando o Espírito Santo enche a casa, Quand le Saint-Esprit remplit la maison, a igreja nunca mais sai igual. l'Église ne sera plus jamais pareille. A igreja nunca mais será a mesma. L'Église ne sera plus jamais pareille. Poder vem como fogo para transformar. La puissance elle est venue comme un feu pour transformer. A Bíblia diz que Deus visitou Moisés La Bible nous dit que Dieu a visité Moïse no monte. sur la montagne. Quando o céu encontra a terra, Quand le ciel rencontre la terre. Deus olha para Moisés Dieu a regardé Moïse e diz: tire as sandálias dos seus pés, et il a dit enlève les chaussures de tes pieds porque o lugar onde você está parce que l'endroit où tu es é santo. est saint. Pastor, não entendi. Pasteur, j'ai pas compris. Quando o céu encontra a terra, Quand le ciel rencontre la terre, até as coisas mais impuras se tornam puras. les choses les plus impures deviennent pures. Até as coisas que não são ainda santificadas se tornam santificadas. Même les choses qui ne sont pas sanctifiées deviennent sanctifiées. Quando o céu encontra a terra, Quand le ciel rencontre la terre, a atmosfera muda, l'atmosphère change porque a terra se torna um pedaço do céu. parce que la terre devient semblable au ciel. O que Deus disse para Moisés: Ce que Dieu dit à Moïse, tire as sandálias dos seus pés, enlève les sandales de tes porque o pieds céu encontrou a terra. parce que le ciel rencontre E la aonde terre. você está agora é lugar sagrado. Parce que là où tu te trouves, c'est maintenant un lieu sacré. Ontem, eu e a pastora e a Isabela, nós oramos no quarto da Isabela.
Une fois, la pasteur Isabella, on priait dans sa chambre Hier soir, hier soir. eu falei para Isabela, J'ai dit à Isabelle, ela estava assistindo, elle était en train de regarder la de télé. regarder la TV. A pastora estava no banheiro, Le pasteur était dans le bain. dans le toilette. E eu disse para Isabela, o pai vai no teu quarto orar. Et j'ai dit à Isabella, va dans ta chambre et prie. Não, papá, Ah, papa, eu vou no teu quarto orar. je vais dans ta chambre pour prier. Ela falou, tá bom. Elle a fait, ok. Eu comecei a orar no quarto dela. J'ai commencé à prier dans sa chambre. E ali Deus fez eu ter a visualização de quando eu estava orando no meu quarto com 10 anos. Et Dieu a fait la visualisation que j'étais en train de prier dans ma chambre quand j'avais 3 ans, il y a 3 10 ans. ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. E eu comecei a orar e ali Deus me trouxe a memória daquele quarto. Et j'ai commencé à prier et Dieu m'a rappelé cette chambre. Eu estava no quarto dela. Et c'est comme sa chambre. J'étais dans la chambre dans de sa Isabela. E daqui a pouco eu senti no meu coração de chamá-la para orar junto comigo. Et après, j'ai senti dans mon cœur de l'appeler pour prier ensemble avec moi. Eu fui lá e falei para ela, desliga a televisão, vamos orar com o papai. Et j'ai dit, laisse le téléphone, on va prier avec papa. Ela, por quê? Elle a dit, pourquoi? Só obedece bem. A autoridade está com a gente, né, Carlos? Desligou a televisão, ela veio pro quarto Donc, elle orar. a éteint le téléphone, elle est venue dans la chambre pour prier. E ali eu comecei orando com ela e depois a pastora veio e continuou orando conosco. Et donc, j'ai commencé à prier avec elle et après, la pasteur est venue pour prier avec nous. E Deus o meu coração. Et Dieu a dit à mon cœur. Você tem visto a experiência que a sua casa está vivendo essa semana? Tu as vu l'expérience que ta maison est en train de vivre cette semaine? Porque o maior presente de Deus Qui est le plus beau cadeau de Dieu? não é ver a igreja pulando no Espírito, C'est pas voir l'église qui est à la recherche de l'esprit, mas é ver a nossa casa aos pés do Senhor. mais de voir notre maison sous le Seigneur. É os nossos filhos Nos enfants sendo tocados pela presença de être Deus. touchés par la présence de Dieu. É a nossa casa C'est notre maison sendo inundada pela atmosfera do Senhor. transformée par l'atmosphère du Seigneur. Quando os céus encontram a terra, Quand les cieux rencontrent la terre, o ambiente muda, l'ambiance change, a atmosfera muda. l'atmosphère change. E Deus essa semana, Et Dieu, cette semaine, Ele tem ministrado muito ao nosso coração em questão das pessoas que têm sido abençoadas nessa casa. il a ministré beaucoup à mon cœur au sujet des personnes qui ont été bénies dans cette maison. Muitas pessoas não sabem, Peu de gens savent, mas tem muitas pessoas recebendo muito de Deus aqui neste lugar. mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup de Dieu ici dans cet endroit. Pessoas chegaram nessa casa sem trabalho, conseguiram trabalho. Gens qui sont venus dans cette maison sans travail ont trouvé un Pessoas travail. chegaram nessa casa enfermos, saíram daqui curadas. Et des gens qui sont venus malades, qui sont sortis guéris. Pessoas chegaram aqui que não conseguiam vender os seus bens, venderam, compraram outro melhor. Les gens qui sont venus ici, qui n'arrivaient pas à vendre ce qu'ils avaient, ils ont vendu, ils ont acheté quelque chose de mieux. Pessoas que não puderam engravidar chegaram aqui, foram abençoados e puderam dar Et filhos. des gens qui ne pouvaient pas tomber enceintes, ils ont été bénis et ils ont pu donner la vie. Lares que estavam à beira de um divórcio, Deus restaurou. Des foyers qui étaient presque au divorce ont été restaurés par E Dieu. nós temos visto vidas que têm sido abençoadas e saído deste lugar. On a vu des vies qui ont été bénies, qui sont sorties de cet endroit. Estão buscando as mesmas bênçãos que estavam buscando antes, mas não conseguem mais recebê-las. Qui sont à la recherche des mêmes bénédictions qu'ils avaient avant, mais qui ont de la peine à les trouver. E Deus falou ao meu coração, Et Dieu a parlé à mon cœur, na pura amor, rapport à mort. a arca da minha aliança está estabelecida. L'arc de mon alliance est en train d'être établi. A Bíblia diz que a casa de Obed-Edom, La Bible nous dit que la maison d'Obed-Edom, quando esteve com a arca do Senhor, quand l'arc du Seigneur était là, ela prosperou elle a prospéré imensamente. immensément. Eu quero dizer para você, o que muda vidas não é vida de pastor, de obreiros de liderança. Je vais te dire, ce qui change ta vie, c'est pas une vie de pasteur, d'ouvrier ou d'être un leader. O que muda a vida Ce qui change tes vies, é a presença. c'est la présence. É o fogo que transforma. C'est le feu qui transforme. É o céu que encontra a terra. C'est le ciel qui est à la rencontre de la terre. O fogo que cai sobre nós Le feu qui est tombé sur nous precisa transformar o que existe dentro de nós. a besoin de transformer ce qui est à l'intérieur de nous. O poder nos capacita para a missão. La puissance nous donne la capacité à faire de la mission. Tudo que Deus derrama nesse lugar Tout ce que Dieu déverse dans cet endroit, é para a gente viver lá fora.
c'est pour qu'on puisse les vivre à l'extérieur. Você está pronto para viver um tempo de salvação de vidas? Tu es prêt pour vivre un temps de salvation, de vie? Eu creio que Deus está trazendo algo sobre cada vida aqui, Je crois que Dieu est en train de mettre quelque chose sur chaque vie para ici, que nós possamos ter o período de verão para evangelização. pour qu'on puisse avoir l'été pour l'évangélisation. Agora, quem vai ajudar a cuidar dessas vidas Et qui va s'occuper de ces vies? não é somente o pastor e a pastora, é você também. C'est pas juste les pasteurs, c'est vous également. Ajudar a cuidar dessas vidas. Aider à s'occuper de ces Porque o poder que Deus derrama sobre você vies. Parce que la puissance que Dieu y déverse sur vous, é para transformar c'est vidas, pour transformer des vies, curar os enfermos, guérir les malades, pregar a mensagem, prêcher le message, viver com fé, vivre avec la foi, sem medo. sans peur, Tenha coragem, avec du courage. tenha coragem. Ayez courage. E para a gente encerrar, Et pour finir, o poder continua disponível hoje. cette puissance, elle est disponible aujourd'hui. Diga à pessoa que está ao teu lado, o poder continua disponível hoje. Dis à la personne à tes côtés, la puissance continue à être disponible aujourd'hui. O poder continua disponível. La puissance continue Hoje. à être disponible aujourd'hui. Atos 2:39. Acte 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e também a vossos filhos. Parce que la promesse viendra sur vous et vous, votre descendance. Não é somente sobre nós, Pas juste sur nous, é sobre também os nossos filhos, sur ta descendance et tes enfants. sobre os filhos dos nossos filhos. Sur les fils des enfants de tes enfants. Pastor Carlito Paes, Le pasteur Carlito Paes, ele disse que Pentecostes não é quando o fogo cai, il dit que Pentecôte, c'est pas quand le feu descend, mas assim quando ele se espalha. mais c'est quand il se répand. Quando Pedro sai dali, Quand Pierre il est sorti d'ici, ele prega a mensagem do Senhor. il a prêché le message du Seigneur. E a Bíblia diz que 3.000 almas La Bible nous dit que 3000 âmes recebem essa mensagem. ont reçu ce message. Já pensou? Déjà pensé? Pelo menos 5 pessoas saírem daqui Au moins 5 personnes sortent d'ici, pregando o evangelho en train de prêcher l'évangile e alcançando 3.000 almas. et toucher 3000 âmes. A gente vai alugar o estádio. Et on aura besoin d'un stade. Entenda uma coisa: Comprends une chose. o que Deus depositou dentro de você Ce que Dieu a déposé à l'intérieur de vous, é uma bomba atômica. c'est une bombe atomique. O diabo tem diabo- medo daquilo que Deus depositou na sua vida. A peur de ce que Dieu a mis dans ta vie. O diabo tem medo da oração de um crente cheio de Deus. Le diable a peur de la prière de quelqu'un qui croit et qui est rempli de Dieu. O diabo tem medo de uma oração de uma mãe cheia do Espírito Santo. Le diable a peur de la prière d'une mère remplie du Saint-Esprit. Porque o que Deus depositou dentro de você, Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. o inferno não pode parar. L'enfer ne peut pas l'arrêter. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, L'Église est remplie du Saint-Esprit. ela não vive de programação, Elle ne vit pas de programme. ela vive da presença. Elle vit de présence. Quem é dessa casa sabe que a gente não traz praticamente ninguém para pregar aqui. Et ceux qui sont de la maison savent qu'on n'amène jamais personne pour prêcher ici. Só se for uma festividade da igreja. Sauf si c'est une fête de l'Église. Porque uma igreja que tem a presença Parce que l'Église qui a la présence não precisa de eventos. n'a pas besoin d'événements. Uma igreja que tem a presença Une Église qui a la présence não precisa de pessoas para atrair n'a pessoas. pas besoin de personnes pour attirer A les Bíblia personnes. diz que a igreja, no livro de Atos, L'Église dit que la Bible dit que l'Église dans le livre des Actes, ela estava unida, elle était unie, ela orava junto, ils priaient ensemble, ela compartilhava ils juntos. partageaient ensemble. E a Bíblia diz que Deus dava o crescimento. Et elle nous dit que Dieu donne la croissance. Eu e você não precisamos se preocupar com o crescimento da igreja de On Cristo. n'a pas besoin de s'inquiéter avec la croissance de l'Église. Nós precisamos se preocupar com a presença de Deus. On va se préoccuper avec la présence de Dieu. Quem está comigo? Qui est avec moi? Eu quero orar de novo com vocês. J'aimerais prier avec vous.
Se coloque de pé. Mettez-vous debout.